وزارة التربية السورية الثالث الثانوي الأدبي. كتاب الأنشطة. الدرس الثالث. La femme dans la société. المرأة في المجتمع. Production écrite. إنتاج كتابي. من الصفحة 38 إلى الصفحة 40. تقدمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة دنيا الهلال. J'écris. أنا أكتب. Pour le journal de l'école, on vous demande d'écrire un article dans lequel vous exposerez l'un des problèmes que rencontrent les femmes dans le monde. بالنسبة إلى صحيفة المدرسة، يطلب منكم كتابة مقال تعرضون فيه إحدى المشكلات التي تواجهها النساء في العالم. Vous pouvez choisir l'un des problèmes avancés dans le livre. Vous exposerez le problème, donnerez un exemple et vous proposerez une solution. يمكنكم اختيار واحدة من المشاكل المقدمة في الكتاب. سوف تعرضون المشكلة وتقدمون مثالا وتقترحون حلا. الحل على الشكل التالي. La violence contre la femme. العنف ضد المرأة. Malgré tous les développements scientifiques auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui, on trouve qu'il y a le problème de la violence contre la femme. بالرغم من كل التطورات العلمية التي وصلنا إليها اليوم، نجد هناك مشكلة العنف ضد المرأة. Dans certains pays, la femme n'a pas le droit de travailler, d'apprendre, et elle souffre de la violence par l'homme et par la société en même temps. في بعض البلدان لا تملك المرأة الحق في العمل والتعلم وتعاني من العنف من قبل الرجل والمجتمع في نفس الوقت. D'après eux, la femme est un être faible, ne mérite pas le respect. C'est une cause principale de l'instabilité de la femme. وفقا لهم المرأة هي كائن ضعيف لا تستحق الاحترام وهذا سبب رئيسي لعدم استقرار الأسرة. Pour résoudre ce problème, il faut bien former les nouvelles générations que la femme est un élément essentiel dans la société. Il faut le respecter et avoir tous ses droits. ولحل هذه المشكلة من الضروري تنشئة الأجيال الجديدة على أن المرأة هي عنصر أساسي في المجتمع ومن الضروري احترامها وأن تنال كافة حقوقها. En effet, la femme a réalisé beaucoup de réussites dans le monde et elle mérite tout le respect et l'appréciation. في الواقع حققت المرأة الكثير من النجاحات في العالم وهي تستحق كل الاحترام والتقدير. Je me relis. أعيد القراءة. Relisez l'article que vous avez rédigé, puis vérifiez ce qui suit en cochant la bonne case. أعيدوا قراءة المقال الذي كتبتموه ثم تحققوا مما يلي بتحديد الخانة المناسبة. في هذا التمرين لدينا خانات ثلاثة هي oui نعم pas tout à fait ليس تماما non كلا. سأقرأ الجمل مع تحديد الخانة المناسبة. 1. Mon écriture est lisible. كتابتي مقروءة. Oui, نعم. 2. Je commençais par présenter le problème. بدأت بعرض المشكلة. Oui, نعم. 3. J'ai donné un exemple pour illustrer mon idée. أعطيت مثالا لتوضيح فكرتي. Oui, نعم. 4. J'ai proposé une solution. اقترحت حلا. Oui, نعم. 5. Mon texte est cohérent, logique et bien enchaîné. Connecteur. نصي متماسك منطقي مترابط بشكل جيد. أدوات الربط. Oui, نعم. 6. J'ai employé le vocabulaire adéquat. استخدمت المفردات المناسبة. Oui, نعم. 7. J'ai fait attention à l'orthographe des mots.
انتبهت إلى الكتابة الإملائية للكلمات. Oui, نعم. 8. Mes phrases sont bien ponctuées et correctes. جملي مفصولة جيدا وصحيحة. Oui, نعم. Je joue avec la langue. ألعب مع اللغة. 1. Retrouvez dans la grille ci-dessous 9 noms de femmes qui ont marqué l'histoire. Recopiez-les sous la grille, puis faites des recherches pour retrouver leurs prénoms. ابحثوا في الشبكة التي في الأسفل عن 9 أسماء أو 9 أسماء لنساء سجلن التاريخ. انسخوها أسفل الشبكة ثم قوموا بإجراء بعض الأبحاث للعثور على أسمائهن الأولى. الإجابات الصحيحة هي على الشكل التالي: 1. Déon, Céline Dion. 2. Piaf, Edith Piaf. 3. Chanel, Coco Chanel. 4. Curie, Marie Curie. 5. Graff, Steffi Graff. 6. Cléopâtre. 7. Tereshkova, Valentina Tereshkova. 8. Fitzgerald, Ella Fitzgerald. 9. Bernard, Sarah Bernard.